Paki-follow na rin and subscribe. Assalamualaikum. Good morning, everyone. Today, I just want to greet our one and only brother, Ubaid Vlogs, a happy 70k followers. We are very happy and proud of your success. May your followers continue to grow. We are here to support you. We love you and congratulations! Happy 70k followers! Happy 70k followers, Idol Ubaid Vlog. Inshallah, ingkatan simbiayangan angan mo. Madawhat mo, idol ko. Oh. Iban, bukon lang ka doon na 70k followers. Malay mo, next year, mabuti pa mga million followers. Oh, dita kay ngatingatan mga idol. Yun lang, balikon ko. Happy 70k followers, Ubaid Vlog. Assalamualaikum. Assalamualaikum mga kaibigan. Wala ko lang ikit na book ay magunta kan Ubaid Vlog. Mayawat na 70k followers. Sana umawat pa in followers mo. Iwan umawat pa din sikit mo. Iwan mataod pa in magpasawon kay mo solar. Good luck kay my idol. Kamaya dalan. Amen. Amen. So, bet ko na. Peace out. Hello mga ka-vlogger! Assalamualaikum! Gusto ko lang i-greet si Obayan Vlog. Happy 70k followers kay mo ka! Sana more followers and more blessing kay mo. Para matawad magpakaroon kay mo solar kasi ingatan ko legittud ka. Iban ko isti Marayaywan, isti handsome. And again, happy 70k followers. Bye-bye! Tuan alhamdulillah bihaon mabay ko jahi giritin ang book idol ta Ubaid Vlog amin magsasangon solar. Alhamdulillah idol na achieve mo na in 70k followers. Inshallah taala mo followers mo reach ki iban bang man magtataod pa magpasangon kay mo solar. Iban bang man mataod pa katabangan mo amin mayroon pa sila ilaw. Inshallah ay man mapinda. Assalamualaikum. Congrats kay my idol Ubaid Vlog. Happy 70k followers. Sana idol magtataod pa in reach ki mo iban sin followers mo. Iban istihan mo ladja. Yun lang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shoutout kay Ubaid Vlog. Brother, happy 70k followers kay mo. Inshallah, magtatap yung followers mo. Stay marayaw ang mga kakasita. Salam ka sila sa game. Congrats ko lang yung bakay ko. Biyan na kanuto. Happy. Congratulations kay mo. 70k followers na ko. Ito lang. So cool. Happy. Assalamualaikum mama baya ko lang girit sambok kay moron na to abya kan Ubaid Vlog. Alhamdulillah tay mangon imabot na ka pa 70k followers. Alhamdulillah bang man magsusung pa in followers mo. Magsukol.